भारत के निवासी होते हुए भी भारत का नागरिक होते हुए भी क्रांतिकारियों में 22 साल गलत तरीका से मत ले लिए आप लोग। हम लोग यहाँ पर जो रोड ब्लॉक कर रहे हैं, आप लोग सभी से जानते हैं। सभी से पहले आप लोग को बता दिया कि हम लोग यहाँ रोड ब्लॉक करने का मकसद आप लोग के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई नफरत नहीं है। हम लोग का नफरत नहीं है कि हम ये रोड ब्लॉक करने का मकसद ये है कि जब तक केंद्र सरकार पिछले 3 अक्टूबर से हमारा जितना भी रिलीफ रेशन वगैरह रिलीफ फैसिलिटी जो भी बंद कर दिया गया, उसी से मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार के द्वारा आके हमारा समस्या का समाधान जब तक नहीं करेंगे हम लोग तब तक यहाँ से नहीं आते हैं। हजारों लोग यहाँ पर पेट में चूहा दौड़ रहे, पेट में चूहा दौड़ रहे। हजारों लोग यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर गिर पड़ा है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर भूखा में इस दुनिया में छोड़ करके चला जा रहा है अभी। लेकिन कोई सरकार अभी तक हमारा समस्या को समाधान करने के लिए हमारा रिलीफ का फैसिलिटी यानी कि हमारा रिलीफ का तकलीफ को देखने के लिए कोई नहीं आया। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आसपास में जितना भी हम लोगों को प्यार से कलेक्शन वगैरह करके जो दिया जा रहा है, उसी से त्रिपुरा गवर्नमेंट के आंखों में बहुत खराब लगा। उन लोगों ने बहुत तकलीफ हुआ। और हम लोगों को प्यार दिखाने के बजाय, अनुग्रह दिखाने के बजाय, हमारे ऊपर करुणा दिखाने के बजाय हम लोगों को उन लोगों ने गलती समझ करके हम लोगों को दुश्मन समझ करके हम लोगों को वार्निंग दे रहे हैं। चाहे जो कुछ भी वार्निंग दे या ना दे, हमें त्रिपुरा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। त्रिपुरा गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। त्रिपुरा गवर्नमेंट से कोई डर नहीं है। हम लोग त्रिपुरा गवर्नमेंट से कोई दुश्मन नहीं है हम लोग। लेकिन वो लोग हम लोग से दुश्मन ले रहा है। अभी कोई भी भाइयों बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे इंटेलिजेंस है यहाँ पर, बहुत सारे सिपाहियों हैं। हमारा देश की सुरक्षित करने वाला, हमारा देश के रक्षक करने वाला, हम सभी को सेवकाई करने वाला बहुत सारे हैं यहाँ पर। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग यहाँ पर रोड ब्लॉक करने का मकसद आप लोग कृपया करके ये ना सोचें कि आप लोग से हम लोग नफरत है। आप लोग से कोई नफरत नहीं है। आप लोग से कोई नफरत नहीं है। आसपास में रहने वाले भाइयों बहनों से कोई नफरत नहीं है। पिछले 1 महीने से हमारा रिलीफ फैसिलिटी बंद कर दिया गया, उसकी वजह से हम लोग यहाँ अभी तक रोड ब्लॉक करते आ रहा है। लगातार रोड ब्लॉक करते आ रहा है, लेकिन तो पर भी हमारा समस्या को सुनने के लिए, हमारा समस्या को समाधान करने के लिए ऐसा कोई सरकार नहीं आ रही था। सब सरकार सो रहा है, हमारे लिए कोई सरकार नहीं है अभी। हम लोगों को सपोर्ट करने के बजाय हम लोगों को उल्टा वार्निंग दे रहा है। ऐसा वाला सरकार नहीं चाहिए हमें। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए अच्छे दिन आने वाला है। वो अच्छे दिन कब आएगा हमारे लिए? वो अच्छे दिन को इंतजार करते करते लगातार 4 दिन कर चुके हैं रोड ब्लॉक करके हम लोग। लेकिन 5 दिन होने के बावजूद भी अच्छे दिन नहीं आया। और बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए अच्छे दिन आने वाला है।
บ่Oktober นกฮัสหันจริงแค่ไม่ลงเท่าฮะแค่ไม่เจียด้วยแค่จุงรีพาร์ติสุนทั้งไม่อ่ะอาร์ทั้งบ่จุงรถลงมาแค่เลยสิแต่โอเคตัลฮานกฮัสฮัลบรอยกาทั้งฮะจุงไม่มาจะอย่างมอจุงจินไม่ลงเท่ามอแค่สโดลงเท่ามออาร์ทั้งบ่สิจุงมิโซรัมทั้งไม่อ่ะองนี่ก้าวโนอังซิสสานในนางมีเดียนี่บิสกังว่าจุงมิโซรัมมาทั้งไม่อ่ะจุงอาเกจุงมิโซรัมตรงสายไปฮะอาเกพวกแค่จุงจินนี่พวกพ่อจุงพ่อเบ่งตรงว่าจ้ามว่าเบ่งปากกาบิลดิ้งว่าจุงข้าไปโยเบ่งนกตังว่าข้าไปโยแค่จุงพ่อซาสุเลสิคิตรงสายไปฮะอาเกแค่จินนี่จัดที่นกแค่ฮาเซ่แค่ไหนก้าวเขาเย่ร้องจัดสกามจัดที่เราไปแค่สกามเราไปแค่จุงนกเนกเล็ดแค่เขาเย่เราชูแค่เขาเย่เดี๋ยวมองบ่เย่จุงอารมณ์ทุ่งฮาแค่ขลายเย่อาพวกแค่ADC ใช่เลยฮะ ADC ใช่แค่มาองพี่โอ้เราปาราวมีจริงแค่อะไรฮะอารมณ์แค่สกามเราทั้งยังพวกกลุ่มฮาจุงอ่ะอาแค่เงี้ยแค่ฮะแค่จีนี่ลงโรคเราบ้าสหะจีนลงโรคว่าไปแค่ฮะ forest กัดแค่กอนทนังท่าฮะอาบุไปเสียอาบุแค่ฮะโรคถึงไปเสียจุงโน้ฮะน้องหูเขาเย่เบ่งใครเย่ฮะเฮียอาแค่แค่จุงโรคจีบเราใครมาไปฮะแค่แต่ว่าแค่ปาร์ตี้ส่วนจุงโน้เขียนนั่นฮะแค่เราจุงมาเสียจุงเราจุงมาเสียไหนเล่นไหนเล่นแค่ดิSkam para wase skam para mamit para kon mawo urom suo no tham urom suo no tham urom suo no tham khia ba ye chung no tina nai kha ha he abuno khatong yam ba ye chung mizoram le tham suo chung hom thai thik le mo chung tong mo za ga ong ba ye chung kha thang kho sa tong mo are ba chung thang mai ya mai ke chung pho chin za ti thang nai nang mi chin za ti tra wa nang mi chin ni kai mong chung mo sa mong chung pho i sol ba no mo ke ha za ti ong ba ye abu dro nang ba ye chung thang mai ya ke chung sai yo para tor pho sai yo a ke za no chung sai le ha abu zo to su pho scam sarkar le chin ni kaw le thai ha pho na kha ya brown ke le je brown chung mo thai ha no ar ke ma ong nai ar ke ya ke tinang maya himo sho ke central sarkar ke le chung na chi ro no se chung refugee ro no se brown chini demand zo tu su point pho chung le hasiru ke poila le chung autonomous district of sai mo se abu sai ma yang tham se ha chung lo ha chini point ro drop ke pa ha are pho chung sai yo para tor zora pho chung no refugee are ke chung le thang ma ya le mizoram thang pho chin panda le thang panda kroi ye chung lo ha kau thu chung la ye sai lai pia abu pho ma yang bai se ta chung para tor pho ma ya chini sam toi ab de ke broi rau le chung le thang an ma kroi mizoram so ke chung le krian ma so se nang sinai skang wo pho nang sinai mizoram mo skam kla chini bru broi no sau thai mo media ro pho chung nau nu nai a kheng mo chini bron khele mu ha pho ke ha pho khanang nai pho kroi mizoram sarkar bu bole se tungo a kheng bo ye chung le thang ma ya no ke chung ro Tipura tong khau ning pho chung phaya mizoram no phirau nai a reng pho chini sai mo chung zo to su chung demand mo ri de ke ta o ke chung kau thu ke chung la ye abo dam pa sang chwari chung sai le ha dam pa sang chwari khet ma sa tin man ye chini bru a ke pho to mo abo no ke ru khu ye para ba ma chini bru aro khong do khong sning kau para abo no ke beng khu ye kau phi sa sa ye beng khu ye posu poki sa tin ma ke ya ha he a khen ke ta o ke sa bu kroi thang ke abo no se chung no puri pisti mizoram sarkar bu ha kroi nang bo group khato nai sai yo class nar village sai yo nang bo panda ha kroi is kam ro ke sa to mi a khen ba ye abo no se ripisti ni chung sai le ha abo mai ke chung mizoram thang nai mizoram ni sa ong ba ye ni ang sam chung ke tre NGO ro no khak som ko sam chung mo ha to pio tini yo chung ma se ya ma nong ya ong ye tini yo chung ham su ha la ye boro chung ro lo mo sal ba ka ha aboro kha tu sung nu na NGO ba mam tho boi ab de ke NGO ba ma chung no nang tho ha are ba yang be tha ke NGO ro no khak chang mo ka ai ni kha phang ni khak chang mo ya pham chu abudu no dino chini khak chui mo khak pe mo no ye tre bis ka mo pho tre YouTube ro tre channel ro upload kiye zo to no tre tang si sa pro char ke sime mo dui kiye tre chin mo ye tang si sa nang khu lai ra di ye chini NGO ro no pho am sem tum se ang ke ai ni mong ke je ni mo se nai sing para wo se tungo no khatal ha sabrika ha chini mairong kesdol thai man tate chung road block ke ha 5 days tinio ong ha chung bo
Anando to Kanchanpur road o 7 km chung road block hiyo case dol mai rong tham tateo chungno Tripura sarkar central sarkar chini je saimono develop doye success khini to chini joto so problem mache amanuya ti tawo jarawo khogroi death thoya plak try kenoi ogra kenoi tre hospital klai pai tonai bangma tongo are mi chini সাইমনো সরকারি সেন্ট্রাল সরকারি ত্রিপুরা সরকার ব্যবস্থা চুনো লায়া ওয়াটার মেডিসিন যত চৌ নাংমনো ব্যবস্থা যাইখানি ফুট খেংথো আর হাই কাবমু চাইও নিউজ যে তিনিও যে মন্ত্রী বা তিনি যে কোনো পার্টিনি বরক ফাইকে অনেক বরক কে বরক মা সাই কালামে হে ব্রাও কাউ কাম সাপে নাং সাইমুং মানো রোবলো খেমো নাং ইয়াউতা কারদি নাং সাইমনো ওরানো ইয়াহা জরাবো চৌ ইয়াউ কারমায়া আবন চৌ সাফায়ো কাউ কাহাম যিনি এনজিও বই যে হোকরা জাগরা এমএলএ বাগেরা বিভিন্ন জায়গানি ফাইয়ে যিনি রোড ব্লক হিমো জাগাবো স্পট ও ফাইয়ে চুনো নাইফায়ো যিনি মহারাজানো হইতেও চৌনো টোটেল মিয়া বাই তিনিও 20 কুইন্টাল মাইরং রিয়াহা আবম চৌবাই থাকা খাকচাংমা দং মহারাজানো চৌ খাকচাংময়া ফাইयो চৌমাছি এমানো তোমরা চৌনো সাইজ ব্যবস্থা খেরিমো প্রে এনজিও দল বয়নি YBM তো জাত এনজিও চৌনো রিফাইমং বায়ে চৌ খাকচামো সেন্ট্রাল সরকার চৌনো ফুটকি খুনজুন দাদং তোমনো নায়ে যিনি মুকই খানামনো বিয়াম ফেওনায়ে যিনি যত সাইমর মানো যিনি প্রবলেম তোমনো সলভ খিনি তো আমব্রাম নংনি দাবিনে যে মানি কেনর মা সাকাঙ্গো মা খিনাই जिन दाबी जों मायाखे जिनि रोड ब्लॉक हेमा जेमाया sak जों abon road block हेमा tungai atan bumuke ain mungke chobela meska jongna jongno mizoram ri pate samsamiye jong thangyang ha jong thangyang ye jongna mai rong re samtha ha jong ma cha ya jin bo buk ja baile jong ri pate samthamaya ro tui prasun tha jongno jini mai marma jini cha marma jini tong marma jong jai khile jongna thangya bonus jongna khatu je thing tong ko chung parak tor ko tong ma jini mai marma jong ri pate samthara thangya jini mai marma chung mai ke jongna ro ko tongo গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়ান থানে নরক তামো দাবি সান্তাবো jungtawo government dabe saimo jungri pate santan ma bo sebroi ma jungmain ke jung paraktor bo ma tongke parawo toi buria ke doctor buria ke jungno security bo toi buria ke jung ha mai jungno nok thai ka ham buria ke jungno bagan baza ke cha thai buria ke jungle bro ko tongo hatumo jungle bro ko jungle mizoram boro nim sase mizoram khai sa tha mizoram re sa tha junglo toi prama pa ha jungboro tawo jungno mizoram bo bisput chok ke nok khai re bale jung khatung ma yam ba che jungle boro ar ke ma tongo jungno nok thai buria na bagan baza ke cha na jungle tang cha nai ma sa le khama ya ko ra ma ya abo kham ba ya jungle khama ya bro ko jungno bodi ma khatung ya tung ba ya jungboro ma khama ya se jungle bo khatung ma ya je ko jungle ro toi pra to ni ko jini mizoram ni budget mai man ma joto su chung mai man ma chung mai ki chung mai jungle mizoram no khatung ya thane mizoram thangke jungle chi bodi jungle ma thangke নরক রোড ব্লক হিমো কয়দিন খা jungboro jungblok ko no ka salba ka tin baila সবা ma cha ya manu ya ko to thinai tong ha bo mai kre ke thinai na sin para pom ya po thoyo ko thoyo tinio ko thoyo a ke bai tinio ko kosmo to no ki ha কয়জন থিয়া তিন tinle thuya po টোটাল কয়জন থিয়া ye te ne ro no ke noi khusaye kosmo tom thin kancha po থুইমো mo ha ko ye te no khusaye kosmo নিমুংলা মাপি ai ni munda china ro ত্রিপুরাবাসীনো এবং যারা আরো অনশন তংনাই বড় নাং বেলে বেলে হামবাই এবং তিনি ইলেকট্রনিক মিডিয়ারনো আং বেলাই বড় নচুবাই ইয়াফারো ইনকে তাকুরক বড় যে আরো দিন ধরে লামকাসই তংমানি কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান নি ওয়াসুক তাই তংমানি যেহেতু বড় ইন্ডিয়ান নাগরিক হিসাবে বড় এক সময় ত্রিপুরার নাগরিক তংমানি এই ত্রিপুরার নাগরিক যখন দম্বুর প্রজেক্ট বান থেপুরুছি তেলেখাই হুক চাতে মিজোরাম থাকা 50% তিনি ত্রিপুরার বড় রিয়াং কিন্তু বরং চুনাইও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান থানি প্রত্যঙ্গ অঙ্গ অনুরোধ খাইও বরক যে খাইপানো হয় ত্রিপুরাও সেটেল খাই দিত নহয় মিজোরামও সেটেল খাই দিত কিন্তু বরং ইন্ডিয়ান নাগরিক হিসাবে গ্রহণ মা খাই নাই অবশ্যই আনি
গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান আর বরং আং রিকোয়েস্ট খাইকা যতক্ষণ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান এবং গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা কোনো সেটেল খাইয়া থাক বড় ঘরনি বাঁচাই থাং মাগলা जों आबोनि बागै कबागु अच्छा सर क्वेश्चन थे कि বিপ্লব দে চিনি বরম গানাম চিফ মিনিস্টার বিজেপি আইপিএফ চিনি যদি বড় বিজেপি বড় যদি ত্রিপুরানি নাগরিক দं हुंखाय बंग उपराव भाइलेट खायनान किन्तु खूब अन्याय बंग उपराव ह्यूमन राइट भाइलेट खायमानि बेलाय बेलाय अन्याय हिनि मने खायो गभर्नमेंट अफ त्रिपुरानि जारा प्रशासन तंनाय जारा मिनिस्ट्री तंनाय जारा चिफ मिनिस्टार तंनाय बंग थानि आं बार बार रिक्वेस्ट खायो जे ह्यूमन राइट भाइलेट ता खायदि एवं चिनि बरक एवं बाचिना नांनाय एवं बर जेखनेबो दं इन्डियान नागरिक हिसाबै बाचिनानि अधिकार थुन তাকে তিনি মহারাজা তিনি বুবাগ্রা প্রদীপ কিশোর দেববর্মন তিনি তামো বড় লামা কাসনাय लाहार कासनाय चुबा चुरिखा তিনি চুবা চুরি মানে মিয়াও जों 15 কুইন্টাল माइरं हरजाक তিনি जों फाइते तेवैसा आरो 5 কুইন্টাল तुखा जों 20 কুইন্টাল টোটালি माइरं रिखा তারপরে ডাল 5 বস্তা 120 কেজি ডাল আর কি মহারাজা ফাইনে হিনসাকা আর আবরি জাকা বিস্কুট প্যাকেট দেখা গ্লুকোজ দেখা তাবো সামানিকাय তিনি जों রিটার্ন थांमानि পরে महाराजनो जों रिपिट रनाय जोंनि कथमा जों बन सायखनाय लुकेल थाङै जेखाने स्टेशन जागै जा नुगमानि आबो बन घटना जों साबानि परे ब जदि खाना फायना हिंगे खाना फायतो सनि फायके फायतो अच्छा फाय बाय थानाय जों गभर्नमेन्ट कोनो रिएक्शन दिनि मेडिकल टीम बो फाया तुइनि व्यवस्था बो फाया अमन तुइ नरकता मसाला नाय जोंले अबन साबो गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा ताबो एमन अवस्था दङ त्रिपुरा ट्राइबेल नि जेता हामक्राय मन्त्री ब 500 টাকা ঋণানি মতো অধিকার করে কাইসা রুগিনো 500 টাকা রহনানি ঋণানি মতো বিনি অধিকার করিকা সেক নাই খিজাকা आं सापो सावानो खरसा बर'नि बुं बन बेलरत हरजाक तामहिनाय बेलर बन ट्रिटमेन्टनि बागै रेफार रजाक এই रेफारनि कास 10,000 खलाय बन मिनिस्टार रिकमेन्ड खाइ रहर माने बन नक फांनो 6,000 4,000 बेंक होय थाका आं आबो सोंदानायो एवं जदि दरकार नाकाय बरंनि बुं सानाय এবং ও বরক বিনি অ্যাকাউন্ট 6,000 রাং মানে আবো বফুনু রিনাই কাগজ এইছি হাই খলাই ত্রিপুরা গভর্নমেন্টনি হামক্রাই মন্ত্রীনি গব বিনি ডিপার্টমেন্ট বিন দপ্তর হাইকে চলিত বাহাইকাই তিনি অরনি বরক তনি অব চিনি বরকহিনি গসিমায়া এবং নন রাংবরি মায়া ও গসিমায়ার কারণে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ন তাবো ফেলুরুং দङ ও ফেলুনি কারণে আং সাকা যত্ন নং ধানি আনি অনুরোধ जों बन मेसेज रिमानि परे दरकार कलायकाय जों खोनासनि फायनाय दरकार कलायकाय बन बंगनो चारिनाव एतेबो जों खायनाय बरंनो जनगणनो रिक्वेस्ट खायनाय एवं जों कालेक्ट बुक खायनाय बरंनो जों रिनाय किन्तु बर गभर्नमेन्ट अफ आनि अबनो अनुरोध गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बर गय कक सालायनो नांनाय लोकेल अ जागाव जेखाने रुट ब्लक खायो अ जागाव मिटिं खायनो नांनाय आबोनि परे बर ताम सान थानिया आबोनि फाइसला अरंथ आजके जतन हामबाय